बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाइए। आज कुछ मिले जुले टॉपिक्स, कुछ आज के पेपर के बारे में, क्योंकि दो बड़े ज़बरदस्त पेपर थे जिनका सबको इंतज़ार था और बहुत मरहलों से गुज़रते गुज़रते आज सुबह के वक्त ये दोनों पेपर अंजाम को पहुँचे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर LDA बहुत बड़ा नाम था, चीफ़ ऑफिसर या चीफ़ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट ये भी बहुत बड़ा नाम था। तो इनके बारे में देखते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के एकेडमिक्स मार्क्स की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। SSHM के बारे में B.Ed का रोल ये बात करेंगे, और PMS मिनिस्ट्रियल कोटे का रिज़ल्ट कब आ रहा है और PMS रेगुलर का कब आ रहा है। तो ये कुछ टॉपिक हम लेकर चलेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर हमारी रात आपके कमेंट्स के जवाब देने में गुजर जाएगी। तो माय डियर वेल विशर, ये दोनों पेपर मुश्किल ना थे। इनमें 50% ओल्ड पेपर में से लिए गए, कुछ नए भी थे। बहरहाल एक बैलेंस्ड और एवरेज पेपर था, जो कि मेरे वेल विशर जिन्होंने कुछ मेहनत की है 60% और 60% ब्रेन इस्तेमाल किया है, एक्टिव रहे हैं, तो वो इसको कर जाएंगे। और उनकी मेरिट जो है उनके लिए जो है, वैसे तो 40 मार्क्स लेके आप अहल हो जाएंगे एसेज के लिए, लेकिन 75 मार्क्स चाहिए अगर आप इन रहना चाहते हैं। और चूँकि सीटें इतनी ज़्यादा नहीं हैं और बहुत बड़ी सीटें हैं, तो 75 जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, तो तब आपको कामयाबी जो है उसके करीब जाके आप रुकेंगे या पहुंचेंगे। तो रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट एक माह ले जाएगा। आज 27 है, तो लास्ट वीक ऑफ मई में रिज़ल्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट पेपर कब होगा इसके बाद, तो वो इंशाल्लाह एसेज का तो वो 1 महीने के बाद हो जाएगा। मीन के वो जून के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। एसेज के लिए आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है। आम रटे रटाए जो है ऐसे तैयार नहीं करने, बल्कि उनका एक स्किल होता है ऐसे करने का, कि स्टार्ट कैसे लेना है, मिडल को कैसे लेके चलना है और कंक्लूड कैसा करना है। अगर आप एक स्किल के साथ और एक अच्छी वोकैबुलरी के साथ चलेंगे, तो फिर ये 2 घंटे का जो 100 नंबर का पेपर है आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे और कामयाब ठहरेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो नेक्स्ट है माय डियर, के व्हाट इज़ अवर प्लानिंग अबाउट एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के हवाले से हमारे दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में उनकी स्पीकर से भी मुलाकात है, और आज भी वो मसरूफ़ रहे, तो वो एज रिलैक्सेशन वाला जो ग्रुप है वो इंशाल्लाह वो अपने जो हदफ है उसे पूरा करेगा। और आज मेरी बात जनरल एज रिलैक्सेशन के हवाले से भी हुई है अपने वेल विशर से, मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ से, अली मुराद से। तो अली मुराद भी बहुत ही एक्टिव है, और मेरे जो 2 वेल विशर जो कि व्हाट्सएप पे मेरे साथ रहते हैं, या एक तो अब्दुल बासित तो आज शामिल हुए हैं, शाकिब मनीर साहब अरसे से साथ हैं। तो इन दोनों को मैं कहूँगा कि वो अली से वो रब्ता करें, अली मुराद से। उनका नंबर बारहा मैंने बताया, आज फिर बता रहा हूँ, 0348 तो आप उनको मेरे हवाले से मिलें। और अब एज रिलैक्सेशन सिर्फ मसला नहीं है, एकेडमिक्स मार्क्स भी मसला है, उसको हमने नए सिरे से चलाना है। मेरे अजीज़ जो है साकिब अब्दुल बासित वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, कि कोर्ट में हम जाते हैं, तो कोर्ट में मेरा ख़्याल में अभी 1-2 हफ्ते रुक जाएं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं, और PPSC हो सकता है कि महीने के अंदर एकेडमिक्स मार्क्स का ऐलान कर दे। तो अब माय डियर वेल विशर, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका जो है इसका क्या बनेगा। इसका ये है कि पहले तो जितने भी कामयाब होते थे रिटन टेस्ट में बुला लिए जाते थे, अब एक सीट के अगेंस्ट 5 हैं, तो क्या एकेडमिक मार्क्स इसमें काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे।
یہ مسئلہ انڈر ڈسکشن ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اس کا بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، تو میرے خیال میں اس کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے لیے آپ MCQ کا پیپر تیار کریں، جی کے کا پیپر تیار کریں گے، پہلے یہی ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جو لوگ کوالیفائی کریں گے وہ اگلے راؤنڈ میں آئیں گے، اور جو بہت اچھے نمبر 75 لے کے آئیں گے وہ ان لوگوں میں سے آئیں گے جنہوں نے سلیکٹ ہونا ہے۔ تو وہ بھی اپنی مسلسل ہمت اور کوشش جاری رکھیں۔ اب SS اور HM والے میرے کچھ ویل وشر پریشان تھے کہ ہم نے BEd نہیں کیا، تو BEd تو لازمی ہے مائی ڈیئر ویل وشر، کچھ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اب اس جاب کو آتے آتے 2-4 مہینے لگ جائیں گے، اگر آپ قریب ہیں تو اسے حاصل کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ جیسے کہ ایجوکیٹر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن BEd نہیں مانگا جاتا، بلکہ 5 سال دے دیے جاتے ہیں یا 3 سال، اس میں کرنا ہوتا ہے BEd۔ تو اس میں بھی کوشش کریں گے کہ ایسی شک کوئی ہے تو اس پہ ہم بات کریں، لیکن چونکہ HM کی سیٹ اور SSS کی جو سیٹس ہیں یہ پیورلی جو ہے پیڈاگوجیکل سیٹس ہیں، اس میں آپ کی جو ایجوکیشن جو ہے آپ نے میڈ میں BEd میں پڑھی ہے اس میں ہی اکثر پیپر آتے ہیں، تو اس لیے BEd کی پہ جو شرط ہے یہاں کچھ مضبوط نظر آتی ہے۔ اب مائی ڈیئر ویل وشر آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا PMS کا رزلٹ انشاءاللہ مئی کے لاسٹ ویک میں آ جائے گا، اور اس کا اگلا جو سلسلہ ہے وہ انٹرویو وغیرہ کا جاری رہے گا، جبکہ نئی جو ایڈ ہے وہ ستمبر اکتوبر میں آنے کی امید ہے۔ اور PMS منسٹریل کوٹے کے بارے میں نے بتایا جیسے کہ وہ بھی مئی میں فائنل میں آئے گا، اور اس کا بھی جون میں جو ہے وہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ آ جائے گا، تو اس کے مطابق ان کے ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ تو آج کی ایڈ جو آئی ہے ایڈ نمبر 16 مائی ڈیئر ویل وشر، جس میں سول انجینئر کی ڈپلومہ ہولڈر کی طرف سیٹ آئی ہیں 23، تو گڈ لک ٹو دیم کہ گورنمنٹ آج کل نظر آ رہی ہے مہربان نظر آ رہی ہے ڈپلومہ ہولڈر پہ، اور وہ بھی سول پہ۔ تو اس میں میرے جو ینگ لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک یا FSC کے مرحلے سے گزرے ہیں تو انہیں ڈپلومے کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے، کیونکہ اس کی بہت ساری جابز آ رہی ہیں اور آنی بھی ہیں۔ تو یہ آج کی کچھ باتیں آپ سے ہو گئیں، باقی مائی ڈیئر ویل وشر اللہ کرے کل آنے والا دن سب کے لیے اچھا ثابت ہو۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آج بھی آپ کے جو کمنٹس آئے اتنے زیادہ آئے اور دعاؤں سے بھرپور آئے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے بہتر صحت دے اور اتنا وقت دے سکے کہ میں اپنے مسائل جو ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں جو الجھے ہوئے ہیں انہیں سلجھا سکوں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں وہی کہنا ہے جو میں پہلے کہتا ہوں کہ مائی ڈیئر ویل وشرز، عاجزی اور انکساری اور صبر اور تحمل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے کبھی انکار نہ کیجیے گا، ورنہ زندگی کے جو ہم کھیل ہے اس میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔